Okay guys, ito na si insan ko, yun na. Blowing na yan, naapoy yan, kuha na itlog, lagay na itlog yan. Lagay na, sige pa, marami na itlog. Okay, sibuyas, back to zero. Sibuyas, sili, tomato, cutting na si insan. Cutting. Okay, lagay niya na yan, mantika na yan, used oil. Okay, mekas yan na yan. Mekas, apoy na yan. Wow, lagay na siya chili. Okay, masala, salt. Okay, masala ulit. Salt ulit. Mekas na insan yan. Mekas na insan. Kuha na siya itlog. 1, 2. Wow. 2 itlog lang. Sobrang tipid. Okay. Okay, 3. 4. Wow. 4 na itlog. Mekas na insan yan. Mekas yan na yan. Sobra. Wow. Pushing na yan para marami na apoy. Guessing. Punas na siya kamay. Wow. Hygienic. Wow. Heads up. Mekas yan na yan. Mekas yan na yan. Sobra na yan. Wow. Okay. Punas. Mekas. Tornado. Op, magulo yung tornado niya. Hindi na okay yan. Okay, mekas pa rin si insan. Mekas na todo yan. Okay, lagay na more mint leaves. Lagay niya na sa dyaryo yung pagkain. 2 na order yan. Okay. Ngayon, painit na siya, tinapay, na kinamay niya. Cutting niya na sa gitna yan. Okay, lagyan na siya used oil. Okay, punas niya na yan. Okay. Wow. Another bread. Kinamay na ni insan. Okay, serve na sir. Kain na po sila. Okay, kuha pa na tinapay si insan. Para sobra na siya galit ah. Okay, mantika ulit yan. Okay. Punas niya na yan. Okay, malinis na ulit. Oh, wow. Talent. Wow, sir. Okay. Ano na yung next? Kumuha na siya ng baso yan. Oh, tornado! Konti lang, saglit lang yan. Okay. Lagay na siya mantika. Okay. Labas na yung mga eggshells. Okay. Oh, yun na yun. Itlog. Okay. Oh! Flipping. Palpak. Okay lang. Okay. Lagay ulit siya na isa itlog sa isa baso. Okay. Omelette na yan. Omelette. Sobra, wow, flipping, wow, sobra na galing ang insan ko yan. Kuha na ulit tinapay, lagay na oil. Okay, mekas din na yan. Galaw, okay, wow. Pressing na siya, tinapay gamit yung kamay. Okay, sandwich is ready, kuha na dyaryo. Okay na, ready na sir. Kain ka na yan, okay, tabi ka na yan. Next order please. Next order na ni insan yan. Sobra na galit yan. Okay. Mekas, tornado. Okay. Mantika na yan. Mekas. Lagay niya na yung omelette. Kuha ulit siya tinapay na kinamay niya. Sobra na malinis yan. Okay lang. Flipping. Okay. Nicely done. Flipping. Pushing na yan. More gas. Pagod na siya. Wow. Sige. Wow. Flipping. Okay. Op, nahiwa mo insan. Oh, kanino na yan? Okay, alis ka na yan.